कोहसार हाथ बजाते हैं, तोहफा यहाँ रुक जाते हैं। इसका के फकीरी के आगे, इसका के फकीरी के आगे शाहों की महल झुक जाते हैं। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वशे पारा है। हर फूल हायक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। आबिद के यकीन से रोशन है, सादात का सच्चा साफ अमल। এখলাসের উপরে যে জিনিসের ভিত্তি রাখা, ঘূর্ণিঝড়, সিডর, আইলা, নার্গিস, মহাশিক, যত কিছুই আসো তার বিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে, ঠিক কিনা? রানা প্লাজা নয় যে কয়েকজন যুবক ধাক্কা দিয়ে ফালাই দি, তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিল একজন মগা চৌধুরী। কি নাম ছিল? মগা চৌধুরী। এই মগারের সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করছে যে রানা প্লাজার ধসের কারণ কি? আরে ভাই কয়েন না, কয়েকটা পোলাপাইন ধাক্কা দিয়েছে। চিন্তা করেন, মাথার মধ্যে যদি টাটকা গোবর থাকতো তাহলে ওটা গাছ গাছালি কিছু লাগানো যায়। বাসি গোবর, কথা কয় না। টাটকা গোবরে তো কিছু গাছ গাছালি হয়, বাসি গোবরে কিছু হয়। এর মাথার মধ্যে বাসি গোবর ছিল। তুমি কি মনে করছো মাদ্রাসাগুলো রানা প্লাজা মনে করছো? এই নাদা, প্রত্যেকটা কওমি মাদ্রাসার সম্পর্ক দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে, দেওবন্দের সম্পর্ক রওজায়ে পাকের সঙ্গে, রওজায়ে পাকের সম্পর্ক আরশে আজিমের সঙ্গে। आबिद के यकीन से रोशन है, सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहा देखा होगा, आँखों ने कहा देखा होगा, इखलास का ऐसा ताजमहल। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वशे पारा है। हर फूल हायक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। खुर्शीद ये दीन अहमद का आलम के उफ़क़ पर चमकेगा। আল্লাহ যে দিনের সূর্য জ্বালাইছে, এটা ফুৎকারে নিভে যাইব, তাই না? আহ, খুরশিদ ये दीन अहमद का आलम के उफ़क़ पर चमकेगा। ये नूर हमेशा चमका है, ये नूर हमेशा चमका है, ये नूर बराबर चमकेगा। इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वशे पारा है। हर फूल हायक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। खुद साक़ी कौसर ने राखी मैं खाने की बुनियाद কি করেই বা তুমি ক্ষতি করো? এই মাদ্রাসাগুলোর ভিত্তি তো কোনো সাধারণ মানুষের। সরকারি দু আলম নবী আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি মুবারক দিয়ে সরাসরি এই মাদ্রাসাগুলোর ভিত্তি রাখছেন। কিনা বলেন? खुद साक़ी कौसर ने राखी मैं खाने की बुनियाद। तारीख़ मुरातब
करती है, तारीख मुरातब करती है, दीवानों की रहुदादियाँ इल्म हुनर का गहवारा, तारीख का वो से पारा है, हर फूल आए के शोला है, हर शर्व यहाँ मीनारा है। अल्लाह